Vamos a empezar con el Dark Nights with Poe and Munro. Vamos a ver si estamos transmitiendo. A ver, antes de nada. Navidad, chat fijados. Ahora puedes fijar un mensaje en la parte de superior. Chorradas. A ver. ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? A ver, ¿se me ve? Sí. Sí, sí que se ve, pero se ve como calidad. 144. Oh. A ver. Ole, ya está, perfecto. Bueno, vamos a jugar a otro juego de los que me gustan a mí. De estos. ¡Ay, mira, qué bonito! Que en plan amor. Oh. Sí, sí, está rica la chica, ¿eh? Está rica. Sí, vamos a seguir viéndole. Sí, sí, está rica. Bueno, de estos juegos que me gustan a mí, que parecen películas elegí, ¿vale? Configuración. Idioma español, subtítulos habilitados. ¿Por qué subtítulos habilitados? Volumen del diálogo. Subtítulos habilitados. Es que va a estar en inglés. Uf. Translated by Joe Mac. Traducido por Joe Mac. Pero congelar rastreador, compartir estadística y la historia. A ver. ¡Ay, que no se ve la chica, joder! Vale. Bueno, vamos a empezar. Kiki Studios presenta. Pues no hace falta ni coger los mandos porque estos son de... ¿Sabes? Que me puedo ir haciendo un canuto de mientras. ¡Ah! A ver. Leo Cunard, Ellis Munro. Lea Cunard, Ellis Munro. Justin McElroy, voz de Frankie. Esta no sé de qué va. ¿Será de detectives? ¿Una pareja de detectives? No lo sé. Por lo visto no hay muchos actores haciendo esto. Es creado por Linda Coles y Tim Coles. Oh. Dark Nights. With Poe and Munro. Frankie. Frankie. Bien, una noche estrellada. You're listening to Radio August. Amigo, espérate. Configuración. Vale. Subtítulos habilitados. ¿Qué significa esto? A ver. Vale, pues lo ponemos así. ¿Así? ¿Mejor? A ver cómo se ve en la pantalla. Sí, pues así. Confirmar. Qué putada, tío. Otro juego más en inglés, tío. No es por nada, ¿sabes? Sino porque, yo qué sé, porque luego tienes que hacer voces y cosas de esas, tío. Había uno muy bueno que se llama Erika, que es el único que han puesto en castellano. Pero es que no cogen y no los traducen, tío, ¿sabes? Traducen juegos que sí, que son la hostia. Pero estos que podrían enganchar más a más gente si los tradujeran. Dark Nights. Noches oscuras con Poe y Munro. Oh, Munro, está rica. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que buscar algo? No lo entiendo. ¿Cuchillo? A ver. Nunca encuentres el botón correcto, Not at Poe. all. En I'm absoluto. merely demonstrating that this shows the cat's meow. Vale. And on that, Espérate. Configuración. Creo que... A ver. Es que si los pongo así no lo veo mucho. Tengo la pantalla a nada, ¿sabes? Entonces, cancelar, confirmar. Continuar. Y hablando de eso, ¿qué viene después de Munro? Está el programa Bobo. Está en el programa. Vale, ya lo sé. I'm Solo just making it sound like you have a choice. pretendo hacer unas... Okay, then. Está bien. What shall I ¿Qué debería choose? elegir? Let me see.
Vale, espérate, ¿qué? Ah, mierda, espérate. Hostia, si de ahí hay una cosa para elegir y no puedo elegirla porque está cara. Yes. ¡Oh! Moon's bright eye bobbing on the black tide. No. The sun is shining. Y la arena se siente The cálida. sand is hot and soft between my toes. Wouldn't you ¿No like te to gusta walk caminar with conmigo me por la to me, playa, Poe? Poe? Alas, I fear I would burst into flames at the sun's first embrace. But you were outside this afternoon. Then I must simply hate the beach. That's a shame. I hate skinny dipping alone. Está rica, I ¿eh? never dream of letting you skinny dip on your own. I'm talking of wet dreams. ¿Sueños húmedos? Dreams And nightmares. with Poe Excellent and choice, Munro. Munro. I didn't have one really, did I? Vale. You always have a ¿Qué? choice, Munro, but that doesn't mean you can change things. Do you think anyone ¿Crees que alguien está listening? escuchando? A ver. ¿No puedo quitar esta cancioncita, loco? Confiar. Volumen de la música. Vale, quito la musiquita esta que me da por culo mucho. Bueno, a ver. Primer problema. Que he puesto la foto, mi imagen, en sitios donde aparecen cosas. Segundo problema. A ver. No, este no. Ahí. Segundo problema. ¿Qué coño es esto? No lo sé. ¡Ah! Menos mal que me costó barato, ¿eh? Of course. Sin duda somos la única emisora de radio en August. ¿Serán como cuarto milenio? And if you just Si tan pass solo this están de paso, me way, refiero por la maybe ciudad de August August, no will al count, mes. not the month. What else are people ¿Qué más listening? suelen escuchar? Radio 1, ¿Radio 1? 2, ¿No? 3, 4, 5. Each other? ¿Se escuchan los unos a los otros? We have something they don't. What's that? ¿Eso qué es? A ti. Shush, Poe, you'll get tongues wet. Oh. Indeed. Talking of tongues, that Tenemos una llamada. we have a caller. Are you ready for ¿Estás it? preparado para soñar? My whole life. Qué rica está, ¿eh? Frankie, you're Estás en live directo with con Munro. Munro. Hi, Frankie. What a beautiful voice you have. Qué voz tan bonita No. tienes. Thank you. Creo que todas las voces son Oh, this is bonitas. beautiful. ¿Qué piensas de la voz de What do you Pau? think to Poe's voice? Una mierda. Okay. So, what's your dream, listener? I'm in August. And Es- y donde wherever quiera I que go, vaya all puedo I can escuchar la hear is the radio. radio. It's everywhere. It's Es ruidoso y loud and constante. relentless, but there's this Pero bird. un She pájaro cuts through the noise corta el and ruido y guides me guía. me. Escucho I el pájaro y me listen to quedo the por... bird, and I fall blissfully asleep. That's very interesting. People dream about their surroundings a lot. And a dream within a dream? That's nothing to worry about either. What do you think, Poe? I think you have a hardcore fan, Munro. What did the bird look like? ¿Qué aspecto tiene el pájaro, Frankie? Precioso. Angelic. Angelical. But it's trapped in a Pero cage. estaba atrapado en una jaula, una prisión. But there's only one warden. Pero solo hay un guarda. Y el guarda es débil. There's a warden. ¿Un guarda? Another bird. Otro pájaro. Rumbling voice that makes me angry. It plumes its Eso es una- feathers, but my bird, the one that calls me, she's not interested in him. And she's caged. Munro, this is obviously a prank. He's talking about us and trying to be funny. But it's a dream. I never said it was a dream. Well, I think we've had quite enough of this. Listen to the warden jangling El guarda his como sacude key. sus llaves. Don't you see he's ¿No ves que te ha imprisoning encarcelado, us? Ellis? Well, Frankie. No usamos nuestro we don't nombre en use directo, our así first que voy a names on air, interrumpirte. so I'm just gonna stop. I've cut the call. He cortado la Is that a good llamada. idea? Well, what was I supposed to do? Help him. He needed help. Don't encourage him, Alice. These kinds of things must be nipped in the bud. Are we Hostia. still live? Claro. Sorry, listeners. This was a very strange call. I hope you'll agree. Frankie. Si if todavía no you're se still escuchó, te listening, pido I disculpas. do Poe puede llegar a apologize ser for muy Poe. protector. He Ah, can como get el very pájaro. protective. I kind of get your analogy now. Ahora entiendo tu analogía. Do I, Munro? ¿Lo soy, Munro? Very well then. Muy bien, entonces. Standing down. Lo dejamos. Oh, listeners, we've upset him now. Lo hemos molestado Poe's ahora. got all frowny Ahora tiene cara de face. enfado. Brr.
¿Qué es? No entiendo por qué no sale. Ah, amigo. Mira, 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 mira. Espérate, que a lo mejor he quitado la música de aquí. Claro. Así, vamos a ponerlo así, ¿vale? What are you doing? I'm ¿Ves? stretching. Is that allowed? Of course. Por supuesto, creo que deberías relajarte, sentarte, cerrar los ojos tal vez. Sit. Close your eyes. And what if I don't? Y si no lo hago... You'd have to punish me, wouldn't you, Mr. Warden? LSI. I've been very naughty. Dale, dale, dale. What's that? I think you know what it is. Creo que sabes lo que es. No. No, That. eso. Oh, that's nothing. No Ignore es nada, it. ignóralo. Don't. I'm Voy a going to kill matarte. you. What the hell, Poe? ¿Pero Why qué are you demonios, hiding Poe? this ¿Por qué me from me? ocultaste esto? It's just some psychotic listener, that's all. Frankie? Not No, necessarily. tenemos muchos oyentes Lots of psicóticos. psychotic listeners. How can you joke ¿Cómo about puede this bromear as con a algo death así? Es una threat? amenaza de It's clearly a muerte. death threat. Claramente es una amenaza de muerte. Sabía que demonios, pero soy un experto en esto, Ellis. People see you as a La gente te ve como una famosa, los hace realizar cosas anormales, pero son personas normales. When did you find it? ¿Cuándo la encontraste? Someone slipped Alguien lo deslizó por debajo de la puerta hace un momento. ¿Justo ahora? Bueno, sí, pero no hay nada que preocuparse. En las últimas semanas no hemos dejado de recibirlas. ¿Semanas? Maybe a month. Tal vez So un that mes. could be a killer behind the door. Maybe, but never when I've looked. Vale, entonces son como si fuese... ¿Podemos pausar aquí? People can just No. walk in anyway. A ver. Vale. Parece ser que es como... A ver, ¿qué me está escribiendo? A ver. Oh, ya tiene el iPhone 15, ole. Ya tiene el iPhone 15, la Lauriki. A ver. Compartir. Vale, pues eso. La Lauriki, que ya tiene el iPhone 15. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar centrarnos. Es como si fuese los tíos estos de cuarto milenio, ¿no? Y les busca un asesino, sí, en plan así. Parece ser que sí, ¿no? Puerta, puerta, puerta. Cabeza. No tenemos cerraduras. Don't think it's No necessary. creo que sean necesarias. Poe, do you ever get the feeling ¿Alguna vez te ha dado la sensación de la emisora esta is cursed? maldita? ¿Una emisora maldita? No more than the rest of No más que el resto de Agus. Maybe we should call Quizás it deberíamos dejarlo por hoy And a band now. y abandonar a nuestros oyentes, Munro. Tú no This ves is así. like you. I just have a really bad Don't. feeling about this. Oh, I think something terrible is going to happen. sí, sí, algo terrible. I can feel your heart Puedo racing. sentir como tu corazón se está acelerando desde aquí. Todo irá bien. Sí, yo lo creo. Come on. we're Vamos, live. que estamos en directo. ¿Sí? ¿Y no pues se ponen a hablar? O sea, que has tenido a la gente en vilo durante 2 putos minutos sin oír nada. Así no se gana el SARE. Creo que me voy a ir a casa, no seas así. How could you keep ¿Cómo this pudiste from ocultarme me? algo así? I thought you cared about me. What if I'd been killed? ¿Qué ponemos? No lo sé, no lo sé. Venga, va, You dale. know, I'd never let anyone Sabes else que nunca see dejaría que nadie te lastimase un solo That's pelo not de tu entirely cabeza. true, is it? Bueno, eso no es del todo cierto. You know No sé, exactly what I sabes mean. exactamente a lo que me refiero. Let's not get into that now. No entremos en eso ahora. We're back with our listeners in 3, Trapos sucios, 2, trapos sucios. You'd have been a sacrificial. ¿Hubiera sido un sacrificio? Sería una brocheta que si no fuese por mí. Oh, Poe, that Suena sounds como una like historia a great fascinante que tendría que story, but it'll esperar. have to wait, because we're back with our listeners and more dreams and nightmares. Estamos de vuelta con nuestros oyentes. Okay, who's our ¿Quién es next nuestro listener? próximo oyente? Frankie. It's Frankie again. Put him through. Hola. Frankie, you're live with Munro. I didn't finish what I had to say. Aún no terminé de lo que I'm tenía sorry que about decir. that. You can carry on now.
Sometimes the radio A gets veces la too radio much. resulta demasiado Makes me trabajosa. Me frustrated. revienta. So I go into the belly Entonces of the entro en el beast, vientre de la bestia, me and escondo y I escucho and I wait. y espero. So this is a dream that breaks into other dreams. ¿Ese es otro sueño dentro de un Of course, there sueño? are no segues for dreams. Poe? The belly of the ¿Y el beast. vientre de la bestia? Have you been leaving messages, Frankie? ¿Sigue haciendo Yes, esto? John. ¿Sigo Yes, I grabando? have you been getting them? What did the messages A say? ver. John, I'm going to kill Ah, you. vale, sí. Frankie, te voy a matar. Uy, 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 uy. A la puerta. I see. And why would you dream about wanting to kill me, Frankie? It's not a dream, John. I'm coming for you. Voy a por ti. And Alice. Y a Ellis. I don't think you are. I think you're spinning us Creo que nos into estás contando una historia muy Frankie. ingeniosa, Frankie. Write your little notes. Escribes tus pequeños Dream y your sueñas little conmigo dreams. sueños, pero no eres valiente You're para not combatir. brave enough to act on them, are you, Frankie? Oh. Stop it! What are you waiting for, Frankie? We're sitting ducks. Don't worry, Munro. He's just bluffing. ¡Bum! Don't! I'm not hiding, Munro. You're going to get yourself killed. Está rica, ¿eh? Hide. Abre la puta puerta. ¡Abre la puta puerta! Hide. No lo entiendo. De repente... ¿Él tenía una navaja? Sí. ¿Está muerto? Claro que sí. Yes. Y la pantalla en rojo, ¿eh? ¿Estás tú loco? No. ¿Estamos muertos? Very possibly. It was self-defense, wasn't it? Se le ha ido la puta olla al loco. A lo mejor simplemente era el mensajero. Estaba lloviendo. ¿O no? Yes. You saved me. You saved both of us. Menudos tarados. Vale, o sea que todo va a ocurrir con esto solo con dos personajes, por lo que estoy viendo. Y en una habitación. Uy, 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 uy. Hello? Policía. Please come quickly. Yeah. He's trying to kill us and I think Poe's hurt. ¿Está herido? Wow, 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 wow. O sea que eso es un atajo de locos. ¿Y ahora dónde coño están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde el hijo? ¿Aquí? Está rica, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Pero dónde When I está? was 12, my father died. Mi padre murió. He was riding his Iba en bike su to work. bicicleta al trabajo. He got hit by Fue a atropellado por un autobús. school bus. Fue un autobús escolar. Y desde entonces yo no voy al colegio. It was all over very quickly, but I was at the back of the bus and I could see everything. Didn't move. Didn't get up. Died instantly. But the image of it somehow stayed. You think? ¿Quién coño escribe estas cosas? I couldn't tell you what it looked like.
Mother told me a secret. There's a way that you can make your memories disappear. Can you make today disappear? No. But you can. Pick one of these. Elige. Naranja. Now hold it tightly in your Con fuerza entre tus hands. manos y cierra los Close ojos. your eyes. Now what? ¿Y ahora qué? Think of your most troubling Piensa en el recuerdo más memory from perturbador de this esta evening, noche. and imagine the object you're holding is there. Picture it so you can see it. Okay. You have to make yourself believe that the object is there. Okay, it's there. Now open your eyes. Now what? Throw it away. When you throw it away, it will take that memory with it. And if it doesn't? It definitely will. Los juegos de oferta. Tíralo. Fear is a powerful monster, August. It rears its head only in our imaginations, yet shreds the very fabric of reality with its claws. A With few its nights ago, claws, I that noticed monster came monster knocking at our door. like a And, door. well, we all know what happened next. We would like to take this opportunity to say thank you to everyone at the August Police Department for coming to our rescue. And on a more positive note, Tenemos we've que todo got nuestro our programa whole por show delante. ahead of us. What oral pleasures can our listeners look forward to tonight, Munro? First up, I'll be making sense Debes sentir los of símbolos de los symbols sueños en from los sueños y dreams and pesadillas. nightmares. And then Poe will be Y showing luego Poe me his... mostrará su... Oops. Te Get a little excited mencionaste there, un poco, Poe. Poe. That wasn't me. No fui yo, My mis manos hands están are over aquí. here. Power cut? Apparently so. Or we have a ghost in the machine. Super analogy. Super analogía, super similitud. Listeners, we're Estamos experiencing experimentando some algunas technical dificultades técnicas aquí en el difficulties estudio. here in the studio. If you can still hear Si no us, pueden escucharnos, please hagámoslo let us know. saber. Nadie I think llama. we're on our own. I think my phone's here somewhere. Did you pay the electricity bill? ¿Pagaste la Alice? factura de la luz? John, you're going to have to let go of my hand. Si no te estoy cogiendo de la mano. I'm not holding your hand. Pon la puta linterna, loco. John? There's nobody here. Uy, 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 es de miedo, miedo, ¿eh? ¿Pero no se había ido la luz? Just you and me. I guess I'm just a little jumpy. Understandable, considering Es comprensible, nena. you have nothing to Pero ahora no tienes nada que temer. Estoy aquí. Except for the occasional... Gracias, gracias. Ven aquí, pelirroja. Frankie didn't bring them. I told you, Alice. I'd never let anyone hurt you. And now let's see if we can get us back on the air. And we're back. Did you miss us? Es él el malo. Next El time loco. on Dark Nights with Poe and Munro. Our funding's running out, isn't it? Months ago. How do we pay it back? A radiothon. In bed with Poe and Munro. Lurkers, if you're out there just lurking, then give us a sign. It's Millicent. Once upon a midnight dreary. What a ¿Qué coño es esto? The station shuts down. I don't know what I'll do. You're safe now. Dark Nights. With Poe and Munro. No entiendo. ¿Esto qué es? ¿Quién es Frankie?
¿Cómo? Ah, ¿esto va por capítulos? Capítulo siguiente. Vale, o sea que eso era un adelanto. Lea cunar. ¿Esto es un adelanto entonces? Milicen. Vale, esto va a ser todo el rato por capítulos. ¿Y cuánto va a durar todo esto? O sea que a medida que vas avanzando With Poe and Munro. en la cama con Poe y Munro. Our funding's running out, isn't it? Months ago. Oh! How are we still here? My rainy day savings. Para tiempos difíciles, ¿no debías usarlos? That's for you and your family. No, you're right. Think of it as a loan. Okay, well, how do we pay it back? ¿Cómo vamos a pagar? We send a seed of hope Esperanza- out y esperaremos con futuras She ganancias. blossoms it into fruitful return. Or we could have a fundraiser. Yes, a radiothon. I'm thinking a 24-hour sponsored broadcast. We could call it In Bed with Poe and Munro. You think people will pay us to sleep together in bed for 24 hours? You're silly. You're not allowed to sleep. ¿Ahora qué? Ahora tienen que... really need that camera? ¿Y si esa cámara? Poe, it's proof that we stayed here De for que nos estamos 24 aquí hours. 24 horas. A ver. The station shuts Si down. cierra, no sé qué haré. I don't know what I'll do. Everything will be Todo fine. irá bien, Ellis. I've Ahora seen the desnúdate. donation pages and the Y las amount donaciones ya already están rolled entrando. in. How much do we have? ¿Cuánto tenemos? 15. 15 dólares. 100? ¿Bien? No, 15 pounds. 15 libras. That's not going to be enough money, honey. I know, but we've Pero only solo been estamos on en air, directo 12 hours. 12 horas. That's halfway, Poe. Estamos a mitad de camino, Pau. Let's turn it up a notch then. Vamos a I encender always esto un give poco. 110%. Guau, 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 guau. Here we go. Allá vamos. Welcome back, listeners. Eso That fue el was cuervo. The Raven by Edgar Allan Poe. We're now halfway Estamos a la through mitad the del programa show, y es hora de and responder a it's vuestras time to llamadas. take your calls. I can't see any No puedo ver ninguna llamada. Is it working properly? ¿Funciona correctamente, Pau? It is the Es la hora de las brujas, nena. Tal vez todos se han ido a dormir. So, Entonces, we're totally alone. totalmente solo. We could have lurkers. Guau, 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 guau. Se va a dormir. What do you mean, lurkers? People that Son lurk. personas que le gusta never mirar pero join nunca in. se unen. They're probably out there. Que estén ahí right? fuera ahora mismo. You mean ¿Te refieres a los oyentes? Sí, a los mirones. Lurkers. Mirones, si estáis ahí fuera solo mirando, Then give us a sign. háganos una señal. I should take this since nobody's listening. Hello, darling. Hola, cariño. Yes. Yes. No, I said I wouldn't be home for that. No. No, No, 24 hours. 24 horas. All at once. De una vez. No, I'm not sleeping. We're broadcasting. Oh, broadcasting. Ta-da.
for anyone still listening, that was Poe taking a call. Estaba entiendo además de su esposa. Ah, no. No, as far as the listeners are concerned, I'm single and available. Yeah, you act like it too. What's wrong with you? ¿Qué pasa contigo? Sorry. Lack of sleep. La falta de sueño. Qué bonitas piernas tiene la... How much have we raised? ¿Cuánto hemos recaudado? Nada. Well, thank you, lurkers. We couldn't get scared without you. Indeed. I'm getting a very strong sense of déjà vu. What about you, Munro? If you mean, have I ever been in bed with someone expecting greatness and then been sorely disappointed, then yeah, I'm getting deja vu. It's that positive attitude that brings all the donors to the yard. Speaking of, dear residents of August, please keep donating. Whatever you can No. do. Let us keep making radio for you. ¿Y esto ha sido antes o después de lo pasado? We've got 15 minutes. What shall we do? Bathroom. Of course. Ese tiene que estar loco. Freshen up, go back in, be a queen. Be a tired, hallucinating queen. ¿Fantasmas? ¿Qué es eso? Mira, 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 qué rabioso. ¿Esto va a pasar algo ya o qué? Hay pomorritos ahí. Va a dar un beso a mí. ¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo? No. ¡Oh! Munro, you femme fatale. Munro, mujer I'm fatal. feeling pretty sleepy, actually. Your lips, so luscious. They're making me think things I should not. Well, lucky that's there then. Ah, yes. The camera. The camera. A piece of glass with an imaging sensor that protects us from evil. Are you okay? ¿Será cómoda? John, what are you doing? We'll be live in a minute. Entraremos. Mírate. You're perfect in every way. And I can Y nunca podré tenerte. Okay, Buster, La prueba that's ya enough. es suficiente. El loco. Mi lado de si no eres cuidadoso. You're not going anywhere, No really. sé, ninguna parte. Stop being creepy. Está volviéndose loco. Dale, dale. Easy, girl. Easy now. Dale un puñetazo, coño. Easy, girl. You're safe now. There. We've got 15 minutes. What shall we do? Did you fall asleep? It's only been 12 hours. 12 hours? Yes. You look like you've seen a ghost. I had a nightmare. Dreams and nightmares with Poe and Munro. No. It was real. Era real. Okay. Do you want to stop? I'm fine. Sleep deprivation, it can play tricks with the mind. Yeah. I guess. So, 15 minutes. I need the bathroom. Again? ¿A quién? Again?
Ah, entonces ¿qué ha pasado, loco? ¿Que se ha quedado dormida de verdad? Once Hostia, upon ¿tiene algo a aquí? dreary, what I pondered ¿O era solo la puta sombra? over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, Cabeceando casi dormido, oye, se ha subido un leve golpe. She doesn't love you. Who are you? You know who I am. It's Millicent. Millie. Yes, Millie. Millie, what are you doing here? Don't play games with me, Edgar. Edgar. I'm not Edgar. Fine, Poe, have it your way. But what did you bring her ¿Pero for? para qué la has The traído? girl. La chica. She's... You need to leave. Leave? I can't leave. I died here, remember? Waiting for you. Esperándote. Sorry. Lo siento, mi amor. I've just waited so long. For this moment. For this day. ¿Pero qué ida de olla es esta, loco? Morí aquí, ya te estoy esperando, no sé. Just bad dreams. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Nope. No. Ah, claro, es una puerta. Una puerta. Mira, mira, mira. Ah, it was in the bleak December when each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Fijaos. Did you miss me? You're Lenore, aren't you? Lenore, no? From the poem. Yes. You changed my name. For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Nameless here forevermore. Why are you here? Because you're dying, Poe. I'm here to... Estoy aquí para llevarte contigo. None of this is real, is it? You need to sleep now. I think that's probably the opposite of what... Sea eso lo contrario de lo que debía hacer. Rest. Can't you hear them calling you? I need to see Alice. Murderer. ¿Asesino? O sea que son todos poemas de Edgar Allan Poe. Se han vuelto todos locos. ¡Están en el infierno! ¡Oh! Poe? Ah, Poe! Is that you? ¿eres tú? Hostia, ¿cómo se llamaba el de la serie esa de la película del rato? Del conejo. Poe, thank God. Where are we? What's happening? ¿Qué está pasando? ¿Esto es un sueño? ¿Nos hemos vuelto locos? What are you doing with that? ¿Qué haces con eso? Pues te voy a abrir la puta cabeza. There. We've got 15 minutes. What shall we do? I can't believe you did that. What? Come with me. Where? We've got 15 minutes. Come with me. Alrighty. Where are we going, missus? Poe? ¿A dónde vamos, Poe? You really Poe? ¿Eres realmente Course, Poe? Governor. What's the jig? Poe. This can't be happening. Poe? Munro? Who is she? That's your question. Yes, that's a bit strange, Alice. Perhaps should have led with, De haber comenzado con ¿por qué estamos atados? Maybe you could ask that. A long
are not up to snuff. La nueva no está a la altura. She thinks I'm the Cree que soy el verdadero era Allan Poe. Well, you are named after him. I'm not. I'm Poe. What's the plan? Poe. Get out. Oh, ¿Os habéis that hecho? was easy. What shall we do about here? Liberarlo. O matarlo. No entiendo una mierda de nada, loco. Does it matter? No. Everything is full of stars. And the stars are full of people. And the people are full of stars. Y la gente está llena de estrellas y todos estamos así disfrutando. Pitido distante. What's that sound? ¿Qué es ese sonido, Poe? Pues es la puta música. No te alarmes. Es la alarma. It's beeping. Está sonando. Just an alarm. Conejo tonto. ¿Eh? Conejo tonto. Bip, bip, bip. Bip, bip. ¿Qué es esto, tío? ¡Salir! ¡Sal de una puta vez! Una ida de olla. ¿Está muerto? ¿No iba a morir? John Doe. ¿Y ahora qué hacen ahí? It's strange, him not being here. I feel silly talking to myself. If he was here, he'd say, Se ha cambiado el "Show pelo. must go on, Munro. Tell them what happened." Listeners, if you're squeamish, Tomen su café y 5 take a minutos de 5-minute descanso. coffee break now. 5 minutos de descanso, venga, va. Ding. For the rest of you, last week, Poe and I Poe y wrote yo policies fuimos envenenados por for gases de all monóxido de the gases. carbono. A poor bird got stuck in our Te atascaron nuestro centrifugal tube and conducto de sadly café y passed tristemente away. falleció. There is no No tengo buenas noticias, pero but thanks to the gracias al seguro y la negligencia de los and the constructores, bird's negligence, our station nuestra is emisión now de radio ahora free. está totalmente financiada. I'm not a selfish girl. No soy una mujer egoísta, todo lo que hago es por el bien de los demás. Of others. But it always leaves me Pero alone. siempre deja un mal sabor de boca. Eso es porque no lo has chupado bien, nena. I ¡Ah! never fed those Maté a esos pájaros, nunca he alimentado a esos pájaros, nunca he puesto comida para los pájaros en la chimenea. No entiendo nada, loco. and I didn't kill Poe either. Y nunca maté a Poe. The doctor says he'll be Dice que fine. estaría bien, solo necesita mantenernos Patients antes de darle el need alta. more days observation before they can let A ver, him out. ¿está muerto o no está muerto? Go and visit him. Ir a visitarlo. And listeners, one more thing. Una cosa más. Radio August Es mi hogar ahora y haré cualquier cosa para protegerla. and I'll do anything to Cualquier cosa. La tía está zumbada. Está rica, ¿eh? Está zumbada y rica. Mira, 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 mira.
¿Ya ha terminado? Next time on Dark Nights with Poe En Noches and Oscuras con Munro. Poe and Munro. Yesterday in the August update, you said that Joe Watson. Pero es como una puta serie o algo de esto, loco. After school, hadn't come back. So what are you saying? We worked the Espérate, kids vamos a on ver. Sa- Nuevo juego, capítulos. Vale. 1, 2, 3. ¡Por loco! Continuar. Cago en la leche. Tú serás el policía bueno y yo el malo. Yes, I'd like to report a kidnapping, please. What are we supposed to do? I don't have between the dots. I just see the final picture. Dark Nights. With Poe and Munro. Esto es una cagada. Pero bueno, hay que continuar, ¿no? A ver. Clement Coering, John Poe. Lea Cunard. Elis Munro. Wes Starring. Alice de At. De At. Muchos nombres. Está complicada la cosa, ¿eh? A ver, primero han empezado en un Green Wake Envy. ¿O serán historias pequeñitas con estos dos personajes? Caller on line 3. Is that a bad thing? I changed the number after Frankie. He's the only Él one es el who knows único it. que lo sabe. Frankie Dead. Frankie está I muerto. imagined all that. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Nos imaginamos todo eso? Midcast, no he entendido lo que quiere decir. Let's not go down that rabbit hole. Agreed. And here's Yvette on line 2. I love your show. Thanks, Yvette. I love your accent. Es What's que your no sé lo que tengo que tocar aquí, My lío. question is, do you care about ¿Te importan las personas? That's a strange question. It's an AMA, Munro. Ask me anything literally means ask me anything. Yeah, I know. But do Pero we care si about nos importan las people? personas, Yes, of course. claro. Speak for yourself, Munro. I'm an animal lover. Y solamente so- los animales, So you don't care about people. No, I do care about people, just I care about Solo me importan más los animales. So you care about animals more than people. present company excluded, of course. Jejeje. that's a yes and a no? Wait one moment, Yvette. So if I was crossing the road at the same time as a cute bunny, Un and you hilo could only cajito. swerve and save one of us, you would choose the bunny. A ella. I'd save you, obviously. Well, that's reassuring. I said I'd save you. And how long did you have to think about it? I like to consider things. You have a split second. Well, Hostia, qué dolor de ojos, tío. Fine. Save me or a cat. You. You said that quickly to get on my good books, didn't you? No, I'm not a big cat fan. Oh! What? Does that answer your question, Yvette? Yes, I think so. I do have another dilemma. Maybe we can help Yvette. I'd rather not say on air. That's all right. Happy to help. It's about time for a short break anyway. Stay on the line, Yvette. Quédate en línea y Back vete. in 5 minutes to answer more of your AMA questions. Until then, Nos here's vemos que something slightly more más interesting interesantes. instead. We're off. Yvette? I've got a hostage. A hostage? He's a boy from August I. Why is he a hostage, Yvette? I had a crush on him, La tarada, loco. but he turned out to be unpleasant. So you kidnapped him? No, I talked his drink. Jeje. Is he okay, Yvette? ¿Está bien, Ivette? En realidad no. Todavía no se ha despertado. Sigue groggy. Now that I've spoken to you, I'm probably just
Tendrá que morir. I like animals more than people anyway. Like Poe. Yvette, I was Estaba joking bromeando with con Munro. Munro. Thank you for your help. Did you get the number? No, it's withheld. Maybe she was joking. We should call the police just in case. Por si acaso. Tell them what was said. Really? I'm not sure. ¡Llama, joder! I know it's a sensible thing to do. But what if it isn't? Pero, ¿y si no lo es? How can it not be? If it is a prank, we'll be wasting police time. If it isn't, ¿Y si no lo es? The police will take action. this is the August police we're talking about here. That's two guys in Son dos tíos DuPont Dupont drinking tomando coffee café y and viendo watching YouTube. So, they're not busy then. So they're useless. The kid will probably be dead by the time DuPont's finished his sandwich. I'm calling the police. Llámalos. But we still have to do something. What do you suggest? Yesterday in the August update, you said that Joe Watson gone missing. Había Ah, yes, I desaparecido. remember. He'd gone to a friend's house after school and hadn't come back. Y no había vuelto. ¿Cuál es una probabilidad de que Ivette tenga yo como rehén? Almost as high Como que Ivette no sea su nombre real. I know the headmistress Conozco a la from the directora high del school. instituto. Maybe we Tal should vez talk to deberíamos her. hablar con ella. They asked for the story to be run. Venga, la Is she tía. gonna go back to school? You clearly had a better childhood than I did. I still have my cheerleading outfit. ¡Wow, wow, wow! Ponte el trajecito de animadora y nos salvamos al Poe ese. Al no sé qué. It's a strange name. Extraño nombre. Es una mujer extraña. Take a seat, both of you. Whilst it's Aunque es admirable que regreses para completar tu educación, eres un poco mayor para esta institución. Sorry, Lo siento, your pero mistake. se está... I have a degree Tengo la in cryptozoology. zoología. It's not a real degree. Jeje. It's okay, Poe. She's messing with us. Eccentric, can't you tell? ¿No lo ves? Sí, sí, vieja, sí. Estamos por aquí por Joseph Watts. And there was I thinking I was going to be on the radio. Joseph is a pupil here, though, right? He certainly is. Head boy and heartbreaker. Heartbreaker. ¿Rompecorazones? He's a good-looking lad. Generous nature, Hoy- always helping people. De gente de alguna de donde puede haber ido, Probably some young en la casa de ladies alguna whose jovencita, parents are cuyos away. padres no He went están. missing yesterday. Desapareció ayer y tuvimos una llamada de radio que dijo que lo había secuestrado. Kidnapped. ¿Secuestrado? Sounds a bit Suena un poco far-fetched. exagerado. We're looking for him, so anything you can tell us would be useful. You'd be better off Sería mejor going consultar to tutora a la señorita Miss Clay. but plow away. How was Joe ¿Qué tal doing le va yo en la escuela? He was doing as well as he could. ¿Por qué voy a for a separar a boy. un chico? for a boy? ¿Por un chico? Boys aren't as Pues los clever chicos no as son tan listos como las girls, chicas and académicas, obviamente. they don't apply themselves enough, especially in mixed-sex schools. Is this a mixed sex school? Mixed-sex? ¿Género mixto? Yes, Sí, yes, it así is. es. Was Joe being bullied by anyone? No. Joe's a sporty type. Not sure he'd be easily pushed around. Do you know any pupils called Yvette? Not recently. Why, No. are you looking for someone called Yvette? ¿Por qué estáis buscando? Es el nombre de la And by secuestradora. recent, you mean? Well, I was at school with an Yvette, but that was many moons ago. Not in August. Different country. Es un país diferente. Well, we should be off now. Deberíamos irnos. If Joe turns up, or if you Por think si of Joe anyone aparece. else, maybe. Thank you, Mrs. Amber. Gracias, señorita Amber. It's Miss Amber. Miss Miss Amber. Miss Amber. You two, take care. You too, take care. It's not the town it used to be. ¿Por qué he dicho eso? Y tira el papel. Da igual, si luego en el siguiente capítulo va a ser otra idea de olla. Supongo que sí. What's our next move, Munro? ¿Qué será el próximo movimiento de Who did you Munro? say Joe's teacher was again? ¿Tengo que elegir aquí? Miss Clay. If we can find her address, we should visit her. No lo sé. I think she's staying at the guest Creo que se queda en la pensión. Why do you think ¿Por that? qué piensa eso?
I saw a bill on Miss Y la Amber's factura de desk. escritorio de la señorita Amber. Let's go see her then. Vamos a verla We entonces. could. And there's also Joe's parents. Vale, vamos a ver a los padres de Joe primero. Unless they've kidnapped him, I'm not Entonces sure esto- they'll be. Worth a try. ¿Cambia con cada capítulo? Antes era una ida de olla y ahora esto es de más investigación o algo de eso, no sé. Qué rápido viajan, ¿eh? Pum. You have news about Joe. ¿Tiene noticias sobre Joe? Joe sigue ser desaparecido. Yeah, missing. Sí, Since missing. yesterday. Desde ayer. We thought it was a prank. Pensamos but que era una broma, pero una chica nos llamó y nos dijo que tenía secuestrado al chaval. she said she was holding Dijo que estaba Joe reteniendo a hostage. Joe como rehén. Live on the radio. ¿En directo desde la radio? We were off air. Good. No. Have you told the police? ¿Se lo habéis dicho a la policía? Yes, of course. And what do they say? ¿Y qué ha dicho? They're looking into Lo it. están This investigando. is bad. Calling the police? ¿Llamar a la policía? Yes, calling the police. ¿Llamar a la policía es Just got a malo? call a few minutes ago. From a woman called Yvette? She asked for money. Pidió dinero. And she said if I told the Y dijo que si lo police, contaba a la she'd policía kill mataría a Joe. Joe. Dios, ahora Joe va a morir por un puñado de dólares. I did try and Y stop estos imbéciles no han podido hacer nada. Is there anything we can do? ¿Qué te podemos hacer? Escribir un cheque por 50.000 That's a lot libras. of money. Eso es mucho dinero. Why did she tell you she kidnapped Joe? Pues no lo sé. No me acuerdo. Maybe she's a fan of the show. But surely she knows. Pero you seguramente can't- ella sabía que llamaría a la policía. Then maybe it's a diversion. What for? ¿Para qué? No tengo ni idea. Maybe Yvette's actually Joe's girlfriend. Tal vez porque la puta Ivette esté loca, ¿sabes? Por eso ha secuestrado a tu hijo. No lo sé, no lo sé. They can elope with the Puede fugarse con el ransom dinero del rescate que han pedido. Claro, también puede ser. Parece intrincado, pero to be positive. hay muchas razones. Mr. Watson questions. What do you want to know? ¿Qué quieres saber? Can you tell us a bit about Joe? Pues He's good. es un buen chico. He is good. Es bueno. He did a marathon last month to raise money. Sí, ya, pero eso no. Cosas que nos vayan a importar, interesar. An 80-year-old with Algo que sea productivo para la trama. No esas cosas He de... helped her with it. Le ayudo en eso. Es buen chaval. Ayuda a la He gente. mows the lawns for the old Corta el folks, césped para so las he gets personas. free. Pero eso no nos importa. ¿Dónde puede haber ido? ¿Conoce gente? Eso es lo que hay que preguntar. Someone might want to hurt him. I've been thinking No, about no, this over no and lo over sé, no again. lo sé. I just can't think of anyone. No puedo who would. pensar que nadie que quiera hacerle daño a mi Joe. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues aquí, venga, va. Nice whistle. Yeah, that's Joe's. Es He's a corredor. runner. I run too. Is that him in the photo? Es, Yes. sí. That's when he just passed his driving test. Has he got a car? ¿Tiene un coche? No, he prefers cycling. Prefiere el ciclismo. ¿Quién coño escribe estas cosas, tío? ¿Quién escribe estas cosas? ¿Te gusta el café? Dad killed him. Vale, ¿crees que su padre está muerto? ¿Crees que Joe está muerto? Si Joe está muerto, apuesto que su padre lo mató. Dead. ¿Por qué? Solo está triste. Why isn't he out? Pero ¿por qué no está looking buscando for a Joe Joe? himself? He's probably over Esté en su límite. He didn't seem that drunk. No parecía tan borracho. functioning alcoholic. Alcohólico I empedernido. tried that on for a Lo while. probé por un tiempo. Oh, We haven't vale, got ya time. no Come tenemos on. tiempo, vamos. Sorry, yes. ¿Qué What's sigue? next? ¿A la I iglesia? think we should go to the guest house now. You're right. Possibly should have done that first. I'm gonna talk to Miss Gallagher. Voy a hablar con la And señora find Miss Gallagher, Clay. tú encuentras a la Why señorita don't Clay. I talk to Miss Gallagher? ¿Por qué no hablo yo con la señora Gallagher y tú encuentras a la I señorita don't Clay? trust you talking to other No me fío de ti redheads, cuando hablas How con do we otra know Miss pelirroja. Clay isn't a redhead? Ah, pues yo con la pelirroja. because she'd be called Miss Scarlet. Sound reasoning. Just go. I'll meet you back in the car. Vale, yo que no hago. ¡No! ¡Joder! No había visto el puto reloj, tío. ¡Ah! Miss Clay. Anything to help. We ¡Oh! had an anonymous call. Está rica. A girl called Yvette claims to have. Las pelirrojas me encantan. A Poe y a mí nos encantan las pelirrojas, Yoko. We're not entirely. Todavía no estamos completamente seguros. And ¿Yvette? No, that's not anyone Vale, else ¿y esta I'm quién aware coño of. es? is No there sé. anything you know that might Debería de leer más los subtítulos en vez de hacer el idiota.
I'm still Todavía feeling estoy around. algo perdida. A veces es mejor si no piensas en ello. Vale. Really? ¿De verdad? Yes. So, word Asociando association. palabras. Oh, I'm not sure. August. Magic. Huh. Magic, that's good. Good. School. Good. August High. Joseph Watts. Litterbug. A litterbug. Oh, sorry, that just came out. No, that's fine. That's good. Why litterbug? ¿Por qué basurillas? I saw him drop a sweet wrapper once. Haven't been able to let it Entonces go, no he podido apparently. olvidarlo. Sometimes it works. Así funciona a veces, gracias por intentarlo. Thanks for trying. Well, that's totally okay. I really hope you find him. Thanks, Miss Clay. This is a lovely guest house room, I might add. ¿Te la quieres reventar Is there ahí? anything else I can help you with, Mr. Pope? Pregunta, pregunta, pregunta. No, no, no. Dale más, pregunta How más. would you describe ¿Cómo se describirías? Well, ¿Cómo I'm se, just cómo, a run-of-the-mill substitute cómo se teacher, describirías? a bit of a tree hugger. Abraza árboles. Generally don't settle No me in quedo en one el place lugar for too poco, long. mucho tiempo. I guess I like adventure. Supongo que gusta la aventura. So you're not planning on Entonces, leaving ¿planeáis ir anytime pronto? soon? Am I a suspect? ¿Soy sospechosa, señor Poe? No, but No, pero sería it sospechoso. would be suspicious. Do you want to leave August? ¿Qué dice Agus? No, it's No, my es mi home. hogar, tengo familia I have a aquí. family here. Oh, so Entonces su compañera de radio, Munro, es su mujer. Munro, she's your wife? No, we're just partners. But you are married. Yeah. Yes, with children. Such treasures. Oh. Will they be virtuous, or will they suck the planet dry and spit it out again? My eldest is 12, so Never too early to look after the environment, Mr. Pope. I'm sure. Pero Fair bit. ¿cómo ha llegado a esta conversación de zumbados? Well, Como la Greta Corbin. ¡Hay que salvar a los árboles! ¡Salvar a los árboles! ¡Ja! Está zumbada. Well, I didn't get much out No of saqué Miss mucho de la Clay. señorita She said Clay. Joe was Dijo que yo era un basurillas. So she's an eco ¿Es una ecologista? Yes. Sí. I wish we could have Y si había decided reciclado our nuestra reunión en meeting realidad. today. How was Miss Gallagher? Kind Vale. of dominant. I liked her. Maybe I shouldn't let you hang around with other redheads. Maybe you shouldn't. Quizá no deberías. Let's circle back to this Vale, later. ¿dónde tengo que elegir Did ahora? she say anything Dijo useful sobre at all Joe. about Joe? She said Joe's Digo que los padres parents sold de Joe vendían fuegos fireworks. artificiales. Supongo que eso podría ser útil o algo más. Anything else? Seems we're out of Parece que nos hemos leads. quedado sin I'm pistas. still up for Sigo this dispuesto a visitar a la directora de nuevo. We could drill Miss Gallagher some more. Un poco Give it más. up, Alice. I'm trying. The headmistress, then? Miss Gallagher? You Gallagher. can go on your own if you want to talk to Miss Gallagher again. ¿Puedo llamar a la otra? Bye. ¿A la I otra? see. I suppose I should visit Miss Clay then. No, otra vez. Mierda. Es que no entiendo cómo va esta mierda, tío. ¿Esta es otra? Again, Miss Munro. Yes. How did you know? I have ears. Oh. Driveway. Cachonda a las I tres. saw your reflection in the window. Sí, sí. Hit the end with Joe. Hemos llegado a un callejón sin salida con Joe. Oh, querida. Want to drive? No sé. Sure. Well, you're quite handy, aren't you? I have my uses. Hostia, esta es la mala. Tiene cara de mala. I wish you'd come for a chat. Una pena que no hubieras hablado conmigo antes. I was laying screed Estaba in instalando the el pavimento en el garage. garaje. Screed? ¿Pavimento? Cement flooring. ¿Pavimento de cemento? Wish I'd got the self. Me gustaría tener cosas niveladas. Hiding bodies. Don't be silly. If I was going to do that, I'd use my industrial grade meat mincer. I probably shouldn't eat here. Oh no, you should. We've always got plenty of fresh meat in the freezer. Perks are Carne really fresca, best se now. carga la gente y se los zampa. Have you talked to Wes Marie Bolton? Haven't even heard that name. Oh, don't worry about that. Don't you have a dishwasher anyway? I did. Tenía, está debajo del Sweet. pavimento. ¿Está debajo del pavimento? I can't tell if you're joking or not. I'd go see Wes Marie. 17 Hunger Lane. Perhaps. Quizás Joe es uno de los desaparecidos a los que ella se refería. Let's hope not. Esperemos que no. Esta tiene que estar zumbada. Esta tiene que ser la mala. Parece no haber mucho al respecto.
Maybe you're just not Tal vez no having estemos any dando la luck diana with this. correcta. You're welcome to talk. Puedes hablar con ella si quieres. We don't have time, No tenemos Poe. tiempo, Poe. The good news is La buena Miss noticia es que la señora Gallagher Gale me dio un nombre. Westmarie Bolton. Bolton. Excellent. And the address Y to Beth go with? Westmarine. Hunger Lane. Off Beaconsfield Drive. I know it. Beaconsfield. Beaconsfield. Vale. Ahora, ¿esta no era la de antes? ¿La me dicen esa? People don't normally want to hear what I La have gente to no quiere say. escuchar lo que tengo que decir. Nosotros sí. You want to hear about Joe Watts? If I tell you what I think, Si lo digo, lo que quiero seguro que me voy a beber mis medicamentos. Well, we don't want to get No queremos in meterte en trouble. problemas. Just tell us what Solo dinos lo que puedas. Don't be silly. No seas Poe. bobo, Poe. We're not going to tell anyone. No You se can lo diré. tell us anything. It's okay. You can trust us. Puedes confiar en nosotros. Somos los de la radio. it's Miss Clay. She ran this after school. Dirigí al club después de la escuela Vida Ecológica. I was in it. Estaba en él. She made us make Nos a hizo list hacer una of lista de things aquellos que we causan el mayor recommend impacto in ambiental de class. nuestra clase. I did it. Lo hice. It was me. Fui yo. I made the Hice la list. lista. Joe was third on it. and Yo said fui el this tercero en was ella the y la list. tercera persona en desaparecer. You have to help him, you need to. Tienes que ayudarle porque el abraza árboles está zumbada. You just need to take Toma tu respiro. She'll have him in the Lo woods. tendrá escondido en el bosque. At Howe Park. Oh, You have to hurry. tienes que darte prisa. Who pay? Lo va a matar. Porque él tira cosas What does she want? y no a la basura. If they pay, she Si pagan, donará el dinero por la caridad. It's gone too. Pero ha ido demasiado lejos. And what El if we chico no recicla y por eso tiene que morir. Yo... I don't know. I left myself. What A did lo... you see, Wes? ¿Qué viste, Westmarie? ¿Qué viste? Explícalo, por favor. Explícalo. Miss Clay, A la señorita Clay. Restregándose con un árbol. she was turning him into trees. A dryad. A what now? A dryad. Someone who's part human, part tree. Ya se les está yendo, ya se les está yendo la cabeza. Half. Yeah. Los convierte en árboles. Marie, you did good. We're gonna save Joe. La tía está zumbada. Esperaremos aquí. No te preocupes. No lo transformaremos en una planta. Menuda panda de pillaos. Joe! Está bien. ¿Sabéis? Está bien. Con un buen formato tiene. Buenos colores. Sí, sí, sí. Joe. ¡Ah! Joe. We're too late, Alice. No, Ha muerto. no. Ha muerto Joe. This is all our fault. Claro. Os ponéis a hablar con tarados en vez de... No sé. He wasn't eaten. ¿No se lo han comido? Lo han asesinado. ¿Es comido? We think Miss Clay had some. Clay tuvo algo que ver con eso. ¿Y Beth? She's the one the police should be finding. Es la que la Do policía you debe have her buscar. voice ¿Tiene su voz recorded? grabada? Yes, we record all incoming calls. Do the police have it? I already sent it over. Ya lo envié. I'm sure there Estoy seguro de que están trabajando en ello. I guess I'd better go and Creo que es mejor que me vaya. Claro. identify Joe's body. Or whatever's left of him. No, lo que queda de él no, está entero. No se lo han comido ni lo han troceado. Está entero. One time, Una there vez was a whole había un school autobús of escolar de niños. children and... Poe? Creo I que think guardar you esa can historia save para that otro. story for another time. Of course. Of course, of course, of We are course. sorry for your loss. We'll see ourselves out. Se tiene que fumar unos Where do you think trócolos. Miss Clay is? No one can find her. Far away from August, I should imagine. Me imagino. A ver si sigue I grabando feel esto. responsible. Don't.
It's not like you made all the decisions that led to Joe's death. If they ever invent a time Si machine, algún día necesita la máquina del tiempo, regresaría y salvaría a Joe. Good luck with that. Buena suerte con eso. Maybe he was always doomed. That's gloomy. Fate and destiny. Destino y casualidad, Munro. A lo mejor te está diciendo aquí que puedes volver a hacer el capítulo y quizás se salve con el tiempo. ¿No? Entiendo que es así. Mira, mira. ¡Ah! ¡Es ella, loco! La de las pastillas. Se la ha colado a todo el mundo, loco. Próximamente en Noches Oscuras con Poe and Munro tenemos un regalo especial para vosotros esta noche. Afirma haber ayudado a cientos de clientes a descubrirse a sí mismos. Munro, ¿estás lista para conocer a tu yo del pasado? I'm Elizabeth. Soy Elizabeth. That's what you were going to ask, isn't it? Dark Nights. With Poe and Munro. Son aventuras. Son aventuras de locos. Donde ellos son los protagonistas, ¿se ve? ¡Noche de aventuras con Poe y Munro! ¡Ah! John Poe. Qué bonita introducción, ¿eh? Boy, va, subo. Mira, ¿sabes qué? Me voy a fumar un cigarrito mientras espera. Director, DOP, editor. Todo y mucho más. El Poe and Munro. Pim, 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 pim. Everybody change. Everybody change. Maybe we should have a Tal vez debemos tener una palabra clave. ¡Ah! ¡Palabra clave! BDSM. Me preocupa que no me vaya. Entonces deberíamos tener una. ¿Qué le parece, señorita Baratsky? Ah, vale, pensaba que iban a hacer cosas raras. Una palabra de seguridad. Si tu palabra clave va a ayudarte. ¡Ah! Va a ayudarte. ¿Cuál debería ser? Pues ayuda. No, espera, mierda. Plátano, no. Banana. banana. Banana, entonces. Banana. ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! Luego lo dice. Places, everyone. And we're live in 3, 2, welcome back. Estamos de vuelta. Como les había pedido esta noche, tenemos un regalo especial para vosotros. La señorita Baratsky es una terapeuta para la regresión de vidas pasadas, a quien afirma haber ayudado a cientos de clientes a descubrir sus vidas anteriores, desde concubinas egipcias hasta espías de la Guerra Fría. ¡Oh! Esta noche va a haber cosas raras. Nuestro programa sería lo mismo sin mi otra hermosa mitad. Hello, Munro. Hello. Munro me ha ofrecido la DVD para que la señora Berger la ponga a dormir. ¡Ah! ¡A dormir! ¿No es así? Claro. ¡Qué susto, eh! ¿Por qué puedes hacerlo tú, Poe? No me fío. In just a moment, Madame Baratsky will put Munro into a trance. I prefer hypnotics. Estado de hipnosis. Into a hypnotic state. En un estado de hipnosis. And we'll ask her to describe what Y le pedimos que describa lo que ve. Más tarde responderemos a sus llamadas. ¿Has vivido anteriormente en el pasado? ¿Recuerdas alguna vida pasada? Oh. Dicen que eso es real. Que dicen que te puede hacer pensar que eres una rana. Sí, Poe. Oh, nació lista. Madame Baratsky, take it away. Now, Miss Munro, please relax. Te pesan los párpados. Close your eyes. And focus. Concéntrate en el sonido de mi voz. Listen
voice and to nothing else. But my voice. Madame Baratsky has started the regression process. Focus on your arms. Feel how heavy they are. Si eso para relajarse sí que lo hacen. De sientes que las piernas se te cansan, se te duermen, te pesan los párpados y se te relaja todo en los músculos de tu cuerpo. La consuma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mierda, tengo que tocar botones. Sorry, I had an itchy nose suddenly. De repente me pica la nariz. I'm sorry, I'll be still. Let's start again. Listen to my voice and nothing else. Focus on your arms. Feel how heavy they are. Feel them sink. Siente cómo se hunden en el sofá. And pull you. Y la llevo a la hora profunda de dormir. Let the darkness consume. Ay, ay, ay. ¿He tocado bien? Good. She is fully relaxed and suggestive. Y sugestionable. Now you've crossed into El umbral de su anterior vida. Do you remember? ¿Recuerdas quién eres? Yes. Sí. Munro says she can remember a previous life. ¿Así sin más? Agua. Do not rush. Let the world come to you. Let it reveal itself to you. Shh, no hagas ruido. ¿Bebé? Let the world envelop you. Step into the world and become your former self. La bala. ¿Qué? Agua. Agua mejor. Now tell me what you see. Y ahora dime qué ves. Veo. Guau, 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 guau. Entramos en el pasado sideral. No, no, na, 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 na. Veo un sofá. Esa es otra, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una pregunta? ¿Qué tengo que tocar ahí? ¿Tengo que tocar? I'm Elizabeth. Soy Elizabeth. That's what you were going Es to ask. lo que quieres preguntar, ¿no? Sí. Ah, vale, tengo que hacer así. Sí. Vale, aquí elijo las cosas. Perfecto. Being right. Tienes razón. It's a gift Es un regalo. and a burden. ¿Y una carga? ¿El qué? ¿Tienes razón? Where's Dr. Decker? ¿Dónde está el doctor Decker? Pues no lo sé, de viaje. He's gone sailing. Sí, se ha ido a navegar. Weird. Qué extraño. I've been coming here for months. He venido durante meses y Don't really know en realidad no anything sé about nada sobre él. him. What did he tell you about? ¿Te contó de mí? Pues... Cuchillo, copa, pareja, cuchillo, copa, pareja, cuchillo, copa, no, pareja. Relationships are hard. Son complicadas, especialmente especially con with my condition. mi condición de zumbada. Let's play a game, Doctor. Ah, ahora soy un doctor. ¿Cómo son? Uy, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces moviéndote? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. You're very accommodating. Eres muy acogedor para ser terapeuta. You think of something, Piensa en algo. then I'll get it. Yo tendré que adivinarlo. Vale. Pues pienso... en un Ferrari Testarossa. Ah, tengo que pensar en las formas estas.
Era un triángulo, venga. A triangle. ¿Cómo lo has sabido? Love triangle, perhaps. ¿Quieres algo, pillera? Say anything. I mean, you haven't said anything since you arrived. ¿Cómo que no? Si no paro de hablar. Está rica, You ¿eh? believe me now? ¿Crees ahora? Pues no. Porque es... That I can read your mind. ¿Qué puedo leer tu mente? No. Sí, venga, sí. Good. Me alegra que me creas. You believe me? I lose a lot of friends right about now. ¿Por qué? Something happened at Pasó work. algo en el trabajo. The dry cleaners and Las lavanderías de la ciudad. I can't switch No it puedo off. apagarlo. No puedo apagarlo. As soon as I lock eyes Cuando miro with a una person, persona a los ojos, ¿qué tiene que ver las lavanderías? I get their Me llegan sus pensamientos. ¿Y las lavanderías? Esto está mal traducido. Venga, va, una plancha. I'd like to be a brain surgeon. ¿Y qué tiene que ver la plancha? Pero no me esforcé lo suficiente. I am pretty Sin embargo, well bastante done. hábil con una plancha. Ah. Pues podrías plancharme la ropa, tía. Anyway, De todas formas, there's this guy hay un walks hombre in. trajeado que entra It's got a stain y tiene on una his mancha en los trousers. pantalones cerca de la cremallera. Pillina, ¿y tú qué te fijas, Y todo lo que piensa, Sharon no puede recogerlos, Sharon no puede recogerlos. So he starts screaming Entonces comienza a for me, quitarme it's lo que the hours necesita de vuelta en una or hora. he'll have me fired. Ah, vale, ella trabaja en una lavandería. Así que llame al gerente. ¿Y qué? My manager is also called Sharon. También se llama Sharon, así que la cosa se pone complicada. I call Sharon over anyway. De todas formas, llamo a Sharon. 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 This guy's face is La cara del tipo es un poema. but Pero resiste. Sharon comes over preoccupied. She's thinking about the washing machines. She is the manager, so she normally does that, but this time was different. Esta vez fue diferente. She was thinking about Nisha, ¿Nisha? spinning away in one of them. Dando vueltas en una de ellas. Dios, ¿dónde tengo el cable de cargar el móvil? El mando, tío. ¿Qué tocó? ¿La Alisa? Lavadora. The dry cleaning machines are big. Ah, las secadoras. Secadoras son grandes. Puedes meter a alguien con bastante facilidad. ¿Qué? You could probably fit a small De hecho, probablemente podía meter a una persona pequeña en una lavadora. ¡Ja, los enanos! if they really tried. Si realmente lo intentan. Anyway, the store manager hears shouting and comes over. The customer, let's call him Ed, Ed. says that we shouldn't be Dice que no debíamos haber advertising hecho, what we can't que no deliver. podemos cumplir. Says he's a lawyer and he'll sue us. Y que nos demandará. The store manager, whose name Cuyo I nombre no puedo intentionally recordar. says he'll sort it out. Ay, me duele Sharon, ahí. in the meantime, Mientras tanto, Sharon has gone ashen. estaba pálida. Porque abrió la secadora y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué toco? ¿Martillo? I don't know if Ed's a lawyer or not. Ah, That's not the important part. esa parte no Ed importa. finally gives in, throws his suit at Me me, tira su traje and leaves. y se va. The manager La looks at me gerente and me says, mira y dice: "Can you work your ¿me puedes poner magic tus manos hands mágicas over sobre the tus trousers?" pantalones? He's thinking of me topless in a hot tub. ¡En un jacuzzi, loco! Pero con pechos mucho más grandes. Y... Some other things I'd rather not remember. ¡wow! La cosa se pone fuki fuki. Conocer los pensamientos de las personas te come el alma. Ah, vale, porque sí. Ah, es verdad, se me olvidaba. Que ya leí los pensamientos. Venga, venga, pensamientos. Fine. Vale. I guess I painted Supongo que the te quede picture clara la nice imagen. with it. Y seguramente también piensas lo mismo. Thanks for letting me wear a bra, though. ¿Qué? It's still too big. Anyway, I take it round back to start working on it. And that's when I see her, Es cuando lo vi. La vi. Nisha. Nisha. ¿Qué con una muñeca de trapo en un huracán? Just spinning Dando vueltas inside dentro de this esa gran machine, máquina. Ah, her face la secadora. smashing against glass and metal. Blood pouring out of every opening. uf. She's a mess. Está hecho un desastre. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Eres... La tía esta es un terapeuta? ¿Es la zumbada esa? Tal vez un anillo. A ring, maybe. Yes.
Un anillo. A ring. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para atraerlos. Un anillo para atraparlos en la oscuridad. Well, this is fascinating, August. We'll be back with more of Munro's Más sobre la vida past pasada life en un just a momento. moment. What's going on? I'm helping Alice uncover her past. Why does she need to get this ring? Oh, it's Pues, just a technique. pues para tirarlo a Mordor. ¿Dónde va a ser? I think you should bring her ¿Para qué va a ser el anillo? It would be dangerous. Sería peligroso en ese instante. Then do it at Entonces whatever hágalo en el point. momento que no lo sea. Quiet. Quiet, silencio. I'm trying to concentrate. Estoy tratando de concentrarme. Ay, Dios, otra vez el hombro. Inhala, exhala. Viajamos, viajamos por el mundo sideral. ¿Y ahora qué? ¿Rip? No entiendo esto. ¿Le doy aquí? Nisha kissed me once. Nisha me besó una vez, así que... I slapped her. La bofeteé. No sé. ¿Objetivo? Who would want to kill Nisha? ¿Quién querría matar a Nisha? I guess Supongo. Sharon? Sharon. She was tried and convicted. Fue juzgada y condenada, así que... What did Nisha think about ¿En qué pensaba Nisha? Nisha thought about Jared. En Jared. ¿Y quién es Jared? Demasiado. She hated him, but Lo she odiaba, pero también quería wanted acostarse con él al at the mismo same tiempo. time. Lo odiaba, pero quería acostarse con él al mismo It's tiempo. pretty common. Es muy común. ¿Eso? Pues no lo I'm entiendo. sure there's an Eso interesting es verdad que hay un término scientific científico term interesante for it. para ello. No lo sé, contradicción. Carita mala, corazón. Corazón, venga. You think Nisha loved him? ¿Crees que Nisha lo quería? I've read a lot of Yo he leído times. muchas mentes. I'm still not sure. Todavía no estoy segura de que es el amor. I saw Porque Nisha's body vi el cuerpo de when Nisha en la máquina. ¿Por qué sale eso ahí? her eyes were Sus ojos slowly seguían abiertos. crying blood. Lloraban sangre. But I looked into Pero it. los miré There was peace. y veía paz. Nothing else. Nada más. Just peace. Solo paz. Lloraban sangre y veía paz. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que darle aquí? No sé a qué le he dado antes, tío. Aquí. Sharon's in a psychiatric hospital now. Ay, mierda. He dado sin querer. They arrested Sharon for Nisha's Por el asesinato murder. de Nisha. Sentenced to 18 A 18 years. años. Oh, One for each of uno por Nisha's. cada año que tenía Nisha. Is that enough? ¿Eso es suficiente? Maybe murder should be punishable by death. Quizás los asesinos deberían ser castigados con la pena de muerte. Supongo que sí. ¿Y ahora qué? ¿Sí? People don't change. La gente no cambia, ¿verdad? They Sí. just get worse. Suena peor. No sé lo que tengo que tocar aquí, tío. I did see Sharon. Voy a ser una once vez del after juicio. trial. She didn't talk. No hablaba. But in her head, all Pero lo I único que could podía see ver en was su cara era Nisha Nisha dando round vueltas. Esto va a ser and todo de round. preguntas, tío. Her mind was literally Su mente era stuck literalmente in the atrapada como un web. disco rayado, como ahora. Venga, huella. Sharon's fingerprints were all Estaban por todas las over the máquinas. And Y... her husband was having sex with Nisha. That's all the jury needed. Nobody saw her do it. though. nadie lo vio hacerlo. She just didn't have a good enough lawyer. A lo mejor porque fuiste tú. People with money get away with murder. Salen con la all suya the todo el time, tiempo. Don't they? ¿Lo crees? Yo sé lo que creo, loco. Is there anything rich people can't buy? ¿Hay algo que la gente... un dinosaurio? Nisha worked for Sharon as a housemaid. That's how she met the husband. It's so cliche. Nisha was desperate for money, and he was desperate for attention. I never told anyone this, but Nisha charged Sharon's husband for sex. ¿Qué dices? I mean, Quiero she decir... said she would have done it anyway, but since there was a chance of getting paid, I don't think Sharon knew.
Would you pay someone to have sex with you, Doctor? No lo sé. Cerrad los ojos, chicos. I'm not offering. I just like throwing out a risque question and then reading people's minds. You get the truth that way. Vale, ¿y ahora qué? Nisha was good at cleaning. What can I say? Often I'd go to the back of the machines to hoover the lint trays out, and Nisha was there with Nisha estaba allí con Jared, hoovering away already. aspirando. I watched the trial from the gallery. Not many people made eye contact with me, but Sharon did. She wanted to die. Es que tenía que haberle cambiado la mierda esa, tío. Really, realmente morir. I don't think she killed Nisha. No creo que matase a Nisha. Pero no le acabas de decir que sí. Sharon's defense. She said Jared killed Nisha. The Umbrella Man. El hombre del paraguas. ¿Paraguas? Jared's the Umbrella Man. It's a nickname. Es un mote. We were on a work sto and it started raining. Y comenzó a llover. Entonces ya le sacó su pequeño paraguas de la nada. But then gets handsy with any girl. Y vuelve solo con cualquier dick checa los fines de su vida. Por lo tanto, el hombre del paraguas. Y... es que ya he hecho todas las putas preguntas. Ah, vale, las que he hecho ya las ha quitado. They closed down the store for a while so the real cleaners could come in. It wasn't. Su cráneo se había abierto. Boh. Rechinaba contra el tambor del metal. No me cuentes esas cosas. Some of her teeth. Besito, besito. Sorry, What did you want to know? ¿Qué querías saber? Pues ya no lo sé, ya he perdido el hilo. Cerradura. Las secadoras también tienen cerraduras enormes. No hay forma de que te puedas encerrar tú mismo. Necesitas que alguien te ayude. O el gerente. Ay, Dios, qué dolor de ojos. Solo había huellas dactilares de Sharon en la máquina. Es que es una tele muy grande. Y la tengo aquí delante, loco. La policía pensó, voy a poner la tele pequeñita. Próxima vez que había luchado contra la máquina tratando del no sé qué. Pero nadie escuchó nada. Perc. Percloroetileno. Es lo que usan las secadoras. Pero Nisha no se ahogó. La centrifugadora le rompió la médula espinal. Estuvo por unos minutos mientras su cara se acabó con todo. ¿Café? I'm allergic to nuts. Is this definitely normal milk? Sí. Banana. It's banana milk. Okay then. Banana. 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 She's stuck between two lives. Está atrapada entre dos vidas. Munro, despierta. Munro. Munro. Listen to my voice. You can rest now. Munro, despierta. Se ha quedado ahí. Going after her? ¿Puedes ir tras ella? Just sit down, please. No, tío, no. Ahora se van a quedar en el mundo de los tarados. How can I go in after her? I'd have to get in her brain. Tenía que ayudarme a suceder. Sí, soy muy bueno en lo que hago. Sleep. Ahora, con ella ha tardado 3 intentos y con este... There's a good boy.
Paraguas. Mierda, tenía que haber hecho de arriba abajo en vez de hacer. Jared. The umbrella man. Vale, el hombre del paraguas. You want to see my ring? Sí, el anillo. What? ¿Qué? Don't remember wearing No it. recuerdo que llevara uno. El anillo único. Shall I take it off? ¿Me lo quito? Sí, claro. Sí. There's something written inside it. Claro. Most extraordinary. De lo más extraordinario. Tiene una inscripción. 42101000000042. ¿Y para qué quieres saber esta? ¿Es una vida pasada? A ver. Paraguas. He's weird. Like a Como spider. una araña. Sharon ducked under ¿Sabes his eso? umbrella, Se acurrucó bajo and sus... his hands slithered around her body and kind of rested under her breast. Everyone knew he was touching it. And Sharon just gave a weak smile and wriggled away. Este es el capítulo más raro de todos. It was like a stereogram. Jared's mind was a mess of coloured dots that didn't make any sense. I never knew what he was thinking. Ever. Jamás. There's only one other person I know that's like that. Tú. Yep. Dr. Decker. His mind's also mush. También es puré. I actually came here today. Vine aquí hoy para decirle que no quiero tener más sesiones. He creeps me out. Me da escalofríos. His Araña. facial expression didn't change. No cambió. Nothing. Nada. It was like he was Era como si estuviera wrapping his arms around his envolviendo prey. los brazos alrededor de su presa. He didn't seem to be No particularly parecía good. estar disfrutarlo de todo tocando su pecho solo Science. por la ciencia. Rip. I saw Jared in the machine room with Nisha just before she died. I don't want to talk about it. No quiero hablar de ello. Jared quit after the murder. Well, so did I, to be fair. Well, I've kind of quit everything now. You can't just think of a question mark. If you've got a question, let me have it. Don't think of cake. It makes me hungry. Es que no sé qué coño tocar. Ah, vale. Aquí te lo dice. Nisha was asking for it, wasn't she? I mean, if your partner's cheating on you, you murder their fling, right? ¿Cierto? Doctor, Doctor. you'd recommend I'd kill someone? No, no, no. Se me ha ido la cabeza. Es que no sé qué estás preguntando, ¿sabes? I think Jared killed Nisha. Sí, bueno, lo has insinuado varias veces. ¿Paraguas? I told you about the umbrella man. She hated him. Pero también lo quería. In a lady doth protest too much kind of way. Maybe he killed her. Tal vez la mató. Este está hecho, este está hecho, este está hecho. Paraguas, rip. I already said that Jared killed Nisha. Or Oh, something y did. algo lo hizo. Do you ¿Tú believe me? crees en lo sobrenatural? Sí, porque esto no está siendo normal, Jared ¿sabes? killed Nisha.
I don't think I'm safe. No creo que esté a salvo aquí. I saw it happen, but I couldn't tell the police. They were in the back room, Jared and Nisha. They were kissing. And then she opened the door to the machine. She just got in. And Jared, he shut it. He didn't have fingers. He had... I can't. Tenía que. Cuéntalo, dilo. And the kiss. Y el beso. His tongue. Su lengua. It was Era. a giant worm. And it just slithered from his mouth into hers. I tried to catch Nisha's eye. But it wasn't her. It took her over Oh, so hey. It's thoughts. I've seen. Doctor, I'm sorry, I need to go. Tengo que irme. I'm being... Estoy siendo teletransportada. Sorry, I don't know what I'm saying. Lo siento, no sé lo que digo, Munro. Sorry. ¿Esto qué coño ha sido, tío? ¿Sigo transmitiendo? ¿Esto qué coño ha sido, tío? Sí. In an hour, Una de despertadas como de un sueño profundo. you'll wake. As if from some deep sleep. ¡Despierta! Y me habré ido. Pero ¿y por qué lo del número? ¿Por qué lo coge? ¡Ah! Es una ladrona. That should cover it. See myself out. Vale, entonces han ido al pasado, han soñado cosas y esta les ha robado. Este es el capítulo de... Dr. Decker. El resumen. On that note, here's a message from our sponsor that you're sure to enjoy. Police are looking for Miss Moratsky. It's a shame she didn't stick around. Was she even licensed? She came highly recommended. From who? Herself, when she Ah. opened the door yesterday morning. You let a complete stranger take over my body? I didn't know what she was going to do. I feel so violated. I can't even tell our listeners. We were robbed. Nos han She took robado. my wallet and your purse. I know. That was everything I had. And that wasn't all she took. What else is gone? My adoption papers. What? My adoption papers, I mean. I didn't know you were adopted. Well, I am. I'm not ashamed to say it. Sorry, Poe. I wasn't suggesting. It's unsettling when someone takes something so personal. Menos mal que me costó 3 euros esto, ¿sabes? Lives travel agent who robbed us whilst we were dreaming. But it wasn't a dream. You were there. You and me. Yes, just like Wizard of Oz. Como en el Mago de Maybe Oz. the reason that people looked familiar is because Es porque you made creaste, it all up es yourself. porque lo creaste tú misma. So, Entonces, dreaming now or ¿estamos hablando ahora o es real? No sabía I decirte. can't tell anymore. Want me to give you a squeeze? Au, no le duele. This is real. How can you be so sure? Because in my dreams you're much more of a charmer. Richer, I'd imagine. Y más rico, supongo. Too soon. Next time on Dark Nights with Poe and Munro. You're live on air. A ver, ¿qué me queda? ¡Me quedan 2! ¡Me cago en la leche! Line 1. There was an animal in the road, howling, like a wolf. He said it was a hairy animal. Size of a man. El tamaño de un hombre y era luna llena. We're going werewolf hunting. ¿Vamos a cazar hombres lobos? ¡Oh! I'm Casper Light. You have to stay away from Wolf Lane.
I'm sorry. Lo siento. You have no idea what's at stake. Dark nights. With Poe and Munro. Ay, Dios. Pues sí, se ve que sí, ¿sabes? Van a ser todas unas idas de olla. Pope, John Pope. Pope, Pope, John Pope. Pope. Ellis Munro. Qué bonito, Casper Beck. ¿Qué es eso que suena? Parece que vaya hasta allá. Director. O sea que prácticamente no tienes que elegir nada aquí. Si he tocado 3 veces los botones, y, bueno, y no mucho más. La verdad. Dark Nights en Poe and Munro. Bless me, Father Poe, for I have sinned. Bendíceme, padre. Solo una pop. Ah, pop. I just can't stop myself. What is it this time? A ver, mensaje. Munro, I'm sure. Me está sorprendiendo. Lujurioso para nuestros oyentes y sus sucios secretos. Hostia. No, pues tienes suficiente con escuchar en esos oyentes. Es insaciable, ¿eh? Será mejor que no la dejéis colgada. Ole, llamar ahora. Now remember, callers, no last names, no strings attached, and no consequences. Just call in to confess and let us absolve you of all of your sins. It's cheaper than therapy. And almost as effective. This isn't blasphemous, is it, Munro? God, I hope not. Excellent. Oh, we have a caller on line 1. Line 1, you're through to the confession booth. Oh yeah, it's me. You're live on Estás air, en línea. line 1. What's your name? What's your name? Beck. Welcome back. The burning secrets of your tormented soul. What do you want to confess? ¿De qué te gusta confesar? I crashed my boss's car. ¿Eh? Oh no, that's terrible. Were you hurt? No, but Pero él, the car was el coche está destrozado. ¡Ah! Era un Rolls Royce. I know. Yeah, it's Es realmente malo. Well, how did it happen? ¿Cómo sucedió? ¿Diste tú swerving para evitar to algo? avoid something? Yeah, there was an animal in the road. It was Era muy pequeño de haber sido un oso o algo parecido porque era enorme. A hairy Un oso bear. peludo. Tan grande como un humano. Lo recuerdo porque era luna llena. Un hombre lobo. ¡Un hombre lobo! What happened to the animal? Ran off. I don't think it was hurt, but I did hear howling. Howling? Yeah, like a wolf. Like Un oso. Well, that was terrible, obviously, but like a wolf. Wow, that sounds mysterious, doesn't it, Poe? It does. Misterioso, misterioso. For your confession, Beck. Yes, thank you, Beck. Gracias, Beck. Aún parece que sigues traumatizado por la experiencia, pero me alegro que no te hayas lastimado físicamente. El padre Joe. Ole. Volvemos con más confesiones después de mensaje. Un poco extraño, ¿no, Poe? Está rica, ¿eh? No tengo la sensación de que está buscando algo. ¿En serio? Me parece que hablaba en serio. Hablaba en serio. El hombre lobo. You don't think... No, I'm being silly. You're not being silly, Alice. I suspect he was trying to make us Estaba haciendo pensar sobre el mismo tema. Hombres lobo. size of a man. And the Au. moon was full. Y la luna estaba llena. You don't think there could be werewolves in August? Hombres lobos en August. Parece poco probable.
Poe, you're not going to believe this, but there's a full moon tonight. Maybe we should leave early and check it out. Don't you have other plans? It's your birthday tomorrow. I wasn't planning on Yo planeaba having irme one temprano. Let me call Gwendolyn. ¿A Gwendolyn? Welcome back, listeners. Welcome This is back, Dark Knight listeners. Poe. And Munro. En And we're in Munro. the confession booth. The confession booth. Line 2, you're through to Father Poe. Bless me, Father Poe, for I have sinned. What is your name? Bendígame, Padre, porque he pecado. Casper. And what dark anguish burns your mortal soul, Casper? He means, what would you like to confess? Nothing. ¡Wow! There's actually something else I wanted to talk about. Okay. Off the air. Well, you'll have to wait a little while, Casper, until after the show. Well, I could wait until then, but that might not give you enough time. Time for what? Time for what? Save yourself. Ay, mierda, joder. Estoy viendo el puto móvil. Casper. ¡Mierda! You've been listening to our show, but if you're trying to play a game Joder. of cat and mouse, just know it's been done before. Much better. You talking about Frankie? That was brilliant. Joder, tío, qué pesadillas. What is it you wanted to tell us, Casper? A ver, Don't go to compartir. We're Compartir. not going to Wolf Lake. Well, we might be. The werewolf, remember? Yes, you are. But you shouldn't. Casper, no deberías, no deberías, tucutucu. Casper, que te vean. Why? ¿Por qué? No puedo darte los detalles. Pero algo malo sucederá si vas a la ruta del lobo esta noche. Tengo miedo. Si quieres que tomemos en serio, tal vez deberías elaborar un poco más de algo. Algo más va a pasar. Lugares que. Solo te pido que evites uno. Sí, pero si deseas morir, ve a la ruta del lobo. Hostia, tengo hambre. Vamos a pedir algo. ¡Ve a la ruta del lobo, tete! Well, thank you, Casper. ¿Alguien ha dicho But I just don't think it? you quite grasp the concept of there. ¿Mexicano? Confessions to... We're certainly putting the dark and dark nights tonight, August. ¿Dónde coño está la comida mexicana? Taking calls. Nonsense, Munro. What Sí, would the show chicos, sí, be without chicos. Comida mexicana. terror and titillation provided by our Well, this radio host has been titillated enough for one night, which is good, because it's time for Betty Buys. Sweet dreams, August. Thank you for listening. Yes, and remember, don't have nightmares. Nightmares. So what do you think? La TV es... ¡No! ¡Se apagará en 5 minutos! ¡No! Se me va a apagar. ¡Ay! What do you think? Que así se me apaga la tele. ¿Cuánto va a tardar esto, tío? Tengo que pedir la cera, loco. Mira qué piernas que tiene. Ah, mira, se le han roto las medias. Ah. Tienes que aprender a ser menos confiada, Munro. La gente se aprovechará de ti. Está rica. Bueno, no gustaría eso. Pero sí, está rica, ¿eh? Sí. So, still fancy a trip to Wolf Lane? ¡Au! Nachos, burrito. You really think we can see werewolves? It would be foolish to rule it out altogether. Sé que casi es tu cumpleaños, pero por la luna llena no espera a nadie. O mujer lobo. Exactly. I guess it could be romantic. Romantic, tú y yo acurrucados en el coche mirando las estrellas. ¿Qué dices, loco? It's the best place in August for stargazing. Do they? There's hardly any light pollution. That must be. Joder, tío, ¿quién me está llamando ahora? What about you know who? ¿Tú sabes quién? Le dije que llegaré tarde. Just late? ¿Solo tarde? Bueno, ya veremos. Joder, tío, tenía que haber puesto la consola del juego antes, ¿eh? ¡Ay, que se va a dormir, que se va a dormir! Está. ¿A quién está llamando, Elena? Un minuto. De acuerdo, me voy.
it's Munro. Soy Munro. No, you're great. Totally convincing. Yeah. We'll see you soon. Es un... ¡Oh! Oh? It's all right, Alice. Es verdad que salió... ¡Ole! Mira qué trasero yo, ¿eh? You don't need to do that. It's not a holder. No es un atraco. I beg to differ. This is for your own Esto es para tu propia protección. Who are you? ¿Quién eres tú? I'm Casper Light. I'm Soy... Show. You just called into our radio show. Oh no. I must have come back again. Are you okay? No. This means I've already failed. What is it you want exactly? I work for a company Trabajo para una empresa called llamada Coit Industries. They do experimental stuff. A scientist? ¿Un científico? No, I'm Eminem. ¿Eminem? The rapper. Mishaps and malfunctions. We clean up messes. I'm here to save you. Save us from what? Del hombre lobo. Assembly. You have to stay away from Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. You told us not to when you called, so we're going straight home. Isn't that right, Munro? Yeah. Claro. I'm so tired. See? There's no need for any of this. Please. Put the gun down. ¡Bum! I'm sorry. You have ¡Dispara! no idea what's at stake? ¡Dispara! Don't try it. It always ends badly. Rock, paper, scissors. ¿Eh? Ok. ¡Buh! ¡Ay, ay, mierda! Otra vez el mando. A ver. No lo sé, no sé. No. Boom. Back you go. Where are we? Where are you? Okay. We're in the sound booth at the studio. Why? I don't know. He's locked us in. I've tried the door already. Ya he probado la Is puerta. there another way out? Death? I'm assuming Casper will let us out when he's done with us. Happy birthday to me. You said you wanted to try something different this year. Jejeje. Está rica, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora. I'm sorry I had to do that. It's to keep you safe. I work for a company called Coit Industries. Lo acaba de decir We antes. specialize in speculative technology. I say we. The science team do the heavy lifting. I'm just M&M. Mishaps and malfunctions. It's my job to clean up the results. Normally I don't intervene. Just let it happen. Then clear up. But people will still be listening to you years from now. Because I've saved you. So, the whole werewolves thing. I didn't want to wake up alone. I don't get it. Let's face it. Birthday or not, ¡No entiendo una mierda! I know you'd have stayed late and we'd have had some fun, but eventually you'd leave. Like you always do. Munro. I just wanted someone to wake up with. To wish me happy birthday and give me a ¡Oh, qué bonito! ¿Quieres que vaya yo? That got to do with Wolf Lane. ¿Qué tiene que ver eso con la ruta del lobo? No entiendo nada, loco, no entiendo nada porque esto es una mierda. Si consigo esa máquina del tiempo. Okay. Veamos algo así. Around midnight,
Está en la ruta del lobo, ¿sabes qué? Voy a pedir algo. ¿Un mexicano? ¿Te gusta el mexicano? Claro que sí, gordo. Claro que sí, gordo. Te despiden y llaman a la CM. Ay, espérate, si lo pido ahora, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto puede tardar eso? ¿40 minutos? Es que no hay otros mexicanos, tío. Tantísimo burrito. Hitler. Or in my case, rescue local radio hosts so you can keep listening to their show. You're welcome, by the way. ¿Qué? ¡Déjanos salir, por favor! No point yelling, bro. It's sound in and out. Fine. Let's use our mind power. ¿Vamos a usar el poder mental para abrir la puerta? So that is how the world ends. You didn't hear it from me. No te lo he dicho yo. I wish you'd say Ojalá dijeras algo. I'm just gonna go. Me voy a ir. I'll leave it another minute just to be safe, though. ¿Cuánto puede tardar esta mierda, tío? ¿Qué pongo? ¿Dentro de media hora? La puerta se desbloquea. Did I just open that with my mind? ¿Lo he abierto con mi mente? Or we could just leave. Duración Poe and Munro. Venga, que tengo hambre. Yes. Best not to mess with telekinesis. Ladies first. ¿3 horas? That's how cats breathing out there. Wait. Sorry, I forgot. There's still time to go to Wolf Lane if you'd like. You're driving. ¿Y cuánto llevo ya? You're live on air, everyone. What should we call you? ¿Cómo debo llamarte? It's me. Whoa, hey! Hang up! Help! He's got a gun! Hang up! Back. Don't! I can't let you tell them where to go. Don't! Back. Dice que es lo más larga de todas, tío. Welcome back to Radio August Treasure Hunt, sponsored by August. Vale, espérate. No entiendo esto. ¿Cuánto llevo aquí? A ver. Entendido. 2 horas. A ver. Capítulos. Retornos felices. Todo el mundo cambia. A ver. En la cama con Poe. Verde de envidia. Todo el mundo cambia. Retornos felices. Este es el que hemos hecho. Volver al menú. Continuar. Ya no quiere que salgas de aquí. Quiere comerse las almas. And Munro. Vale, media hora pongamos, ¿no? Vale, capítulo siguiente. Mientras que venga la comida. A ver. Sí, ¿no? Mejor, ¿no? A ver, burritos. Burrito pandillero, santo. 32 pavos, ¿qué dice el loco? Gastos de envío, 3 pavos. ¿Qué dices, tío? ¡Chacho, mi niño! ¿Qué te crees tú? ¿Que soy rico? ¿Qué, mi niño? Ay, putos Justit, loco. ¿Cómo suben? De 28 euros a 33, ¿sabes? ¿Pero de qué vas, tío? Ya yo, mirillo, ¿de qué va? Coste de gestión. Gastos de envío. Esto empezó con un sueño. It started with a wish. Pagar. ¿Cuánto puede tardar esto? Inicie sesión, pero si inicio sesión siempre. ¿Que se ha borrado o algo o qué? No entiendo.
Pero si yo siempre lo tengo. Joder, tío. ¿Continuar con Apple? Continuar con mi correo electrónico. Si siempre tengo mi puto correo electrónico puesto. Joder, no veo. ¡Ah! Déjame pensar. Oh, han cambiado de sitio, ¿no? A la chica. ¿Dónde es posible? Deja una nota para el restaurante. Apple Pay. A ver. Tutur. Gracias, hemos recibido tu pedido y estamos en ello. ¿Cómo funciona? Pero no me dice cuándo. ¿A las 10? ¿O 10:30? Bien, bueno, más o menos está bien. Vamos. Pregúntale algo. Ok. No lo sé, tío. El cuadro. Rose, ¿estás atrapada? No. ¿Estás atrapado ahí fuera? Hace preguntas. Es como si estuviera viva. No entiendo, me he perdido. Estaba haciendo el pedido de Justin y no sé lo que hay. Es como si estuviese viva. ¿Qué piensas de esto, Rose? ¿Cuál es la raíz de cuadrada de 2296? She's confused. I'll do a reboot. Oh, no, it's fine. It's wonderful. I'm sure August will love it. Ah, vale. Museums aren't what they used to be. No. They're much rarer than ever before. Too kind. Let me get those prizes for you. Of course. Happy to help. ¿Es una inteligencia artificial o algo? Let's call it payment for that wish. Oh, sí. Sí. Ese es el precio por el deseo. A Munro le encantará mi deseo. 36. Ha tardado pero ha respondido. Oh, mira, aquí está nuestra amiga. Sí. Hola. Hola, querida. ¿Qué haces paseando tú por el campo? Sigue oyendo las plantas y las flores. Ah. Me duele la cabeza, tío, ya. Uf. Esto lo han grabado 4 matados, ¿sabes? Pero 4 matados. Si es que cuando ves lo que hay ahí, son 4 personas los que han hecho esto y así ganan dinero, 3 pavos cada uno. Tocar botón. Otra vez. No. I'm so tired. Podría estar viendo repeticiones de Moonlighting ahora mismo. ¿Qué es eso? El tesoro está enterrado. Dime de nuevo por qué esto es parte de mi trabajo. Pero si es de día... Absolutely not. Absolutely not. How many capsules to go? One, I think, but I've just dropped it. You could just tag its location there. Oh, it's okay. I found it. Hay algo detrás. Going live in 3, 2, 1. Welcome back, listeners. Good news. Munro only has Solo le quedan cápsulas más por esconder. That's right, Poe. I'm almost done. And then our listeners can start trying to find them. Yes, thanks to the generosity of August Museum, you could find a buried treasure. Tell them what's in the capsules, Munro. Only the best treasure of all, Poe. A free family ticket to August Museum. That's not all.
One lucky capsule has a secret treasure in it, hidden by the curator himself. I wonder what that is, Poe. ¡Hamburguesa! Perhaps it's edible, like fine caviar. Ah. Great. I've been hiding fish eggs. Did one of them feel ¿Parecía diferente a los different, demás? Munro? No, not really. Well, handle them carefully in case they open a portal to another world. Could do with one. Okay then, sounds like Munro is getting a little frosty. Time for these words from our sponsors. Ajá, ajá, ajá. Remember, Munro, if you speak with a Si hablas con la sonrisa, la gente sabe que estás sonriendo. Hola, hola. I hate you. Does that sound happy? Yes, it does. You can Pero si tell tu I'm está changing en up. forma. Dehydrated. I think I'm gonna throw this last one in the river, Poe. Don't contaminate the river, Munro. Fine. There's one other place I can think of putting it. Tu culo. Lovely lady. Just bring it back with you. Thank God this day's over. See you soon. Just wait on the line. We're live in 3, 2. ¿Pero no estaban en directo? Welcome back, listeners. It's time to find the treasure. Get the geocaching app. O tengan la aplicación, busquen el hashtag Poe y sin espacio y únanse a la caza. If you see Munro, Si eso, dile que la cena se arruinó. Because you cooked it. I'm an exceptional cook. Munro, on the other hand, burns everything. Lo quema todo. Como lo está vista. You know I love you, really. Let's have a little break whilst Munro. Es que son casi 3 horas aquí, ¿eh? Buah, buena suerte, August. Que era de día. Don't worry, Rose. You'll not be hungry for much longer. No longer. Inglesitos, ¿eh? ¿Cómo se nota el puto acento inglés? Oh, hello, good morning. Good morning, listeners. You're not alone, Alice. Hello, little Alice, you call me. I don't know who you are, really. Yes, you do. Of course you do. You know how much I care for You know, I want you care And for your you. wife. And your wife? It's complicated, you know. It's complicated, you know. The thing is, I'm not sure it is. Ay, se me duerme el pie, What tío. are you saying? Nothing. Nothing. I'm just tired, I guess. What we have is special. Ay. Se me ha dormido. And your marriage? It's Schrödinger. El matrimonio de Ronnie, que estoy casado y no lo estoy al mismo tiempo. Same time. No, Poe, you're married. Y hay un papel que diga There's a piece of paper que that se states exactly where you are at this current point in time. Alice, we're going live. Let me. Repíteme. 3, 2. Welcome back to Radio August's Treasure Hunt, sponsored by August Museum. Earlier today, I placed 9 capsules in and around town for you lovely listeners to find. Se fue a llegar al And comisario. one of Ay, them was Dios, se me sealed by duele the Dios. curator himself. Find that capsule in Y your ganarán a hot dinner una cena date. caliente conmigo, Alice Munro. Munro, that's. What if it's a girl? Oh, I hadn't thought about that. I would love that, actually. Wow, 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 wow. You mean hot dinner as in the food is hot? Or a hot date? Well, I suppose that depends on who wins, doesn't it, Poe? Astounding. Munro is offering a dinner date with the first person who finds the curator's capsule. Good luck, I suppose. Mira, está sudando. I wasn't No that fui good at nada hiding them. bueno encontrarlo debía ser fácil. Easy. Much like getting a date with you then. You could always try and find it yourself, Poe. But I already have so much of you already, Munro. Well, look. We have our first caller. Hello, it's Eric. Eric Planner.
Hello, Eric. What's happening? Oh my God! Hi, Monroe. Hi, Eric. Hola. Oh, I'm doing a heart shape with my fingers, but you can't see it. I found a capsule Which one? outside the doctor's surgery, underneath the bench. That's one of ours. Crack it open, Eric, and let us know what's inside. Okay. Well, while Eric's trying to work out what he's won, tell us more about the doctor's surgery, Munro. Okay. It's a general practice. I don't actually go there. Esta es segura que es muy agradable. Where do you go? I haven't needed to Yo see ir a al médico doctor desde since que I got llegué to a August. Agus. I'm more of a holistic girl anyway. Okay, let's put a pin in that then. I wonder how Eric's doing. Eric? Eric, what did you find? Eric? I can't hear anything, Poe. Maybe his phone ran out of battery. Weird. Qué extraño. Shall we take the next one? You're live on Radio August. I love you, Monroe. Oh, that's so sweet. Do I win a date? ¿Gané una cita? Sure. If you find a curator's prize. I'm at the railway crossing. I'm opening the capsule now. What was that? Sounds like he dropped the phone. I didn't even get their name. They'll be back on in a minute. Great. Why don't you ¿Por qué no tell cuenta la us estación de about tren the mientras? railway station while ¿No we nos cuentas wait? sobre la estación de tren? Of course. August Railway Station was built in Construida 1936 por la empresa de arcilla y by the ladrillo de Thomas Moore. Clay and Brick Company. The very first train route was between Birmingham y todos sus pueblos intermedios. all the villages in between. It closed down about No 5 hay mucha years gente que quería ago. venir a Agus. Because, quite frankly, not many people wanted to come to August. Did I ever say that you're a know-it-all? Xavi Not on. live on air, but I'll take a compliment anywhere it's heard. Poe, I don't think caller 2's coming back. 2 in a row. If we lose 3 callers, that's a record. Jejeje. There is one on the line. Cógelo. And we'll be back on the hour with the next August update. Until then, stay safe, August. And don't do anything I wouldn't do. Jejeje. Oh dear. I don't like the sound of that. I just remembered I made a wish today. What did you wish for? It was trivial. Sí, sí, ya viene por honestly recordarlo. can't remember. Did it have anything to do with these capsules? The curator did say something about the Que era being el pago del paid deseo. for a wish. And you're telling ¿Y ahora me lo now? dices? It just seemed like Pareció gracioso en ese momento. the painting was talking. El cuadro hablaba. You made a wish for the talking painting. Now you're saying it. That does sound a little suspicious, doesn't it? You think? ¿Qué crees? Maybe I should go and see the curator again. I want to see what's in the capsule. Monroe, it could be dangerous. That's not the name, honey. ¿Qué ha pasado? Han viajado al espacio. Han viajado al espacio sideral. Where am I? Hello. I'm Ellis. Shh. Can you help me, please? Ayudar, por favor. Prueba con esa mesa. Where ¿Qué? am I? The library. Library. Members only library. Library. Only members. No, you're not. You're not. Rose sent you here. Rose sat here. Rose? Rose. The demon that granted Mr. Pope's wish. Demonio consciente de ciudad del señor Pope esta mañana. ¿Demonio? I think I'm just gonna leave. Creo que me voy a ir. No puedo ir. Until you find the Hasta que right encuentres el libro correcto. No puedes salir. Hasta que encuentres el libro correcto. Decker. Decker. 50 Shades, here I come.
A ver, ¿tengo que elegir alguno? A ver, joder, tío, el primero que pone, no lo sé. Love, religión, Thesaurus, exit, shape shifting, Decker. What's this one about? The doctor. Is it any good? Can you type? Yes, with both thumbs. I don't think it's for you. Mierda, tenía que haber elegido desde arriba. Vale. Decker hecho. Diccionario. It has all the words in it. You'll never have all the words. Nunca tiene $1000. Nunca. Vale, vamos a ver esto. Exit. Can I put this one out? It's the exit. So, you're not just a pretty face. ¡Bum! ¿Ya se va? These people, you know. ¿Qué? Rose. Rose. Why? Porque She's es a un canvas demonio. demon. Es un demonio del lienzo. Concede deseo a cambio de almas. De souls. You dead. You. Don't forget to return it. Don't forget. The doofies cost the earth. When we're long, we read it all. ¿Qué coño es este? Ya ahora tengo que elegir yo otra vez. Pues elijo exit, ¿no? Where's Munro? Shh. Shh. About this tall red hair. Shh. You have a wonderful library. It is, isn't it? Tengo miedo, tengo miedo. Rose sent you. ¿Quién es Rose? It's your wish that Munro is your intellectual equal. Remember? Why here? Right here. First of 3,000 tests. Es la primera That prueba de will, by 3000. the end of it, ensure that you're intellectual equals. ¿De 3000? ¿Qué dices, loco? School again. Hardly, Mr. Poe. Now, if you please select a book from the table behind you, we can test your intellect against Miss Munro's. How many books did it take for Munro? 3. It's a magic number. Am I expected to get the same amount? You're expected to fail. 2,999 times, Mr. Poe. Don't worry. Time passes differently in here. Vale, tengo que tocar el igual entonces. Exit salida, igual, la primera. Voy a dar igual. No entiendo qué es eso. The mathematical sign for equality. Because I wanted us to be equals. That's a great recap of your wish with Rose. Pero... But it's the wrong book. Vale. Agosto, agosto. Es que la primera no lo sé. Rose, Frankie, exit. Exit. The exit. It's obvious. It was for Munro, Para ti no. but not for you. ¡Joder! Es que no sé lo que es. A ver, lo que hay arriba, eso no sé lo que pone ahí. No sé, ¿Al Pacino pone? I choose Munro. I always choose Munro. Ah, ponía This Munro. book only has drawings. Do you know why? No. You will.
¿Frankie? Frankie es el del primero. Is Frankie behind this? No. Did you bury him, Mr. Pope? Doesn't the library have the answer? Yes. Sí, ya tiene. But I don't have Yo time no tengo tiempo para leer tantos libros. Es que vamos a hacer por descarte ya. Dark Knights, Rose. Rose. She got me into this. She can get me out. She doesn't want you to get out. She wants to eat souls. ¿Y yo qué coño sé? Divorcio, venga, divorcio. Divorce. It's what Munro wants. Congratulations, Mr. Pope. Miss Munro is your intellectual superior. It's the only way Munro and I will truly be together. Just 2,999 more tests to come. Pero ¿cómo flipas tanto, tío? Que yo voy a cenar en breve, loco. Date vidilla. Not now, Mr. Pope. Señor, When ahora I'm no, ready. cuando yo esté lista. Your deal with Rose has terminated. Now, you just owe the library. Ahí. Uy, uy, uy. Venga, cómele la boca y termina ya con esto. What just happened? I don't know. I don't know. Who were you? In a library. Yo Yes, we también. had the same dream. Maybe there were chemicals in the capsules. Yes. That caused a joint hallucination that lasted much longer than the time we've been away. Do you think all the capsules are the same? Probably. You go and get the remaining capsules. I'll visit the curator. Well, I can see your books. Let's just go quickly whilst we still can. Mientras podamos. Ay. Corre, corre, corre. Que la comida ya está aquí, loco. Voy a comer con esto, me la suda. Ajajajajajaja. Preparing your order. Preparing your order. Preparing your order. Venga, por favor, tú mira ya, que yo quiero comer. Sorry, August. Lo siento, Agus. Sorry. Sorry. ¡Oh! Es la Lilla Bala. Who are you? Es la Lilla Bala. Me llamo Rose. Just a girl. Solo una niña. Are you lost, honey? ¿Te has perdido, tesoro? No. No. This place is my prison. You looking for this? Yes, I am. Give it to me, please. It's very dangerous. Oh, he deseo. Careful what you wish for. Niños locos. Sole sote lucite. Two residents of August have been reported missing. Both were listeners looking for our geocached capsule. De geolocalización. The remaining capsules La, have been ha sido recuperada y están bajo custodia policial. We'll have live Tendremos que actualizar en updates directo a as medida they que vayan know. regresando. In related news, Según noticias publicadas, un hombre se ha hecho pasar por el comisario del museo de August. También está siendo buscado por la policía por ser interrogado. Es potencialmente así que no se acerquen a él.
El comisario Jones es escrito alto, oscuro y misterioso. Suena como tú, Poe. No le des a la gente la idea de que era yo, lo siento, ¿no puedes responder el paradero de Poe de la otra noche? La mayoría de las noches en realidad. ¿Deberíamos decirles lo que pasó, Munro? No lo sé. ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha parado? ¿En serio? Joder, ¿qué ha pasado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¿Ya ha terminado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿No he tocado algo aquí? What about the missing people? They're missing. The police will find them. No, they won't, Poe. And I feel responsible. We're both responsible. You don't know what happened. No sabes lo que pasó, solo algunos espejismos. Well, I'm gonna help. ¿Ha pasado algo aquí? Are you coming with me? Or do you just care about Radio August? No, tío. I always choose you. Qué bonito. Pero yo tengo que cenar, tío. Vale, ya. Qué bonito. Oh. Where to, Munro? Adventure, Poe. ¡A la aventura, Poe! Siempre a la aventura. ¿Se va por ahí? Gracias por tu visionado. Vale. ¡Oh! ¡Qué guachi, chicos! Bueno, tucu. Menuda mierda. Adiós.